Romanos capítulo 8, versículo 2, Romans chapter 8, verse 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Father, we are forever grateful once again. Padre, para siempre estamos agradecidos una vez más. Porque de cierto, usted siempre ha estado con nosotros. Because truly you've always been with us, dear Father. And we thank you that you've never left us, you have never abandoned us. Y le damos gracias que nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado. Le damos gracias que nos ha dado del Espíritu Santo para fortalecer nuestro caminar con usted. And we thank you that you gave us the Holy Ghost to strengthen our walk with you, dear Father. And we thank you for your word that has always given us hope. Y le damos gracias por su palabra que siempre nos ha dado la esperanza. La esperanza y la valentía. The hope and the courage, dear God. That we know that we can do truly all things through Christ who strengthens our lives. Que de cierto todo lo podemos en Cristo que verdaderamente fortalece nuestras vidas. Le damos gracias por su palabra una vez más en esta noche. And we thank you for your word once again tonight. And I pray that truly every heart, dear God, that would listen tonight to your word. Y yo le ruego, bendito Dios, que todo corazón que escuche su palabra en esta noche, que de cierto abra la puerta y le permita que usted le hable a cada uno de nosotros individualmente. And that they would open the door and allow you to speak to each and every one of us individually, Father. Lord, we thank you. Your word is not a boring word. Y le damos gracias, Señor, porque su palabra no es una palabra aburrida, bendito Padre, sino que es una palabra que eterno Dios puede seguir dando vida a todo aquel que la toma. But it is a word that can continue to give life to each and every individual that receives it, dear God. So we want to bless you and worship you. So le queremos bendecir y adorar por lo bueno que usted sigue siendo con nosotros, por your goodness of our lives. Y por eso una vez más declaramos que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare once again tonight, dear God, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. Puede tomar su lugar, hermanos. You may be seated. Thank you. Hallelujah. You know, before I get into the word, I just want to say something about, I just said, you may be seated, okay? Le quiero decir algo antes de la palabra, ¿verdad? Cuando le dije, te puede tomar su lugar. You know that back in the old days, okay? ¿Sabes que en el tiempo de los antiguos, hermano? In the Old Testament, en el Antiguo Testamento, es interesante, hermano, and it's interesting because sometimes the people of God would stand for hours just hearing the word of God. En ocasiones el pueblo de Dios se mantenía de pie escuchando la palabra de Dios, hermano. ¿Y sabe por qué se mantenían de pie? And you know why they would stand? It was to honor God Almighty. Era para honrar el Dios Todopoderoso, hermano. Y aún de cierto, ya cuando acababan de platicar o de darles la palabra de Dios, at the end, when they would finish speaking or speaking the word of God, then they would do whatever they were going to do. But for 4 hours, think about it, 4 hours. Pero por 4 horas, hermano, en ocasiones, se mantenían de pie mientras que escuchaban la palabra de Dios. They would stand on their feet for 4 hours hearing the word of God. I hope we can still have that endurance today. Y ojalá que nosotros podamos tener ese aguante todavía en estos días, hermano. Porque de cierto, cuando uno se pone de pie, es que uno honra a Dios. Because truly when we stand to our feet, that means we want to honor God in our lives and before us. Amen. Well, we are in, believe, part number 5 of sin. So estamos en la parte número 5 del pecado. Y en esta noche, la última vez terminamos hablando de el hombre rico y Lázaro. And the last time we finished speaking about the rich man and Lazarus. And that the spirit man will live for eternity, yet without hope and condemned
eternally. Que el espíritu del hombre vivirá eternamente sin esperanza y condenado eternamente. Cuando estábamos hablando de, este era el punto, mira un poquito para atrás. Este era el punto de la naturaleza, de la muerte natural. And this is talking about the natural death. Or the final death is the separation between man and God. O la última muerte es la separación entre el hombre y Dios, separado de la misericordia de Dios para siempre, separated from God's mercy forever. Well, we know what happened to the rich man and Lazarus. Sabemos lo que pasó con el hombre rico y Lázaro, hermano. Uno fue al paraíso y el otro fue a la tormenta. One went to paradise and the other one went to be tormented. And the one that went to be tormented was because he was a sinful man, even though he was very well known. Y el que fue a la tormenta era un hombre pecaminoso, hermano. Aunque era un hombre muy bien conocido, era rico y todo lo tenía y todos lo miraban, como dice la gente hoy en día, ¿verdad? Era un hombre bueno a lo mejor. And it's like, people say today, oh, he was a good man. Well, yeah, he was a good man to those that knew him, that were rich like him. Era un buen hombre para los que lo conocían, que estaban ricos como él. Pero delante de Dios sabe, hermano, cómo somos cada uno de nosotros. But let us not be mistaken, because God knows how each and every one of us stands before him. You see, I remember years ago, and God spoke to me years ago when I was still young in the Lord. Y yo me acuerdo de tiempo para atrás cuando, Dios me habló, hermano, y pues estaba joven el Señor, ¿verdad? And, and God said something to me, and I did not hear a voice, but I know it was what God told me, okay? No oí voz, pero yo sé lo que Dios me dijo. Porque en ese tiempo me acuerdo que me estaba encargado de los jóvenes, and remember that time, I was in charge of the youth group. And God said, you know what? Don't look for men to praise you, okay? Y Dios me dijo, no busque que el hombre te va a alabar, okay? Ni busque que tampoco el hombre te va a palmear. And don't look for men to pat you on the back. He said, because one moment they'll pat you on the back, and the next moment, well, you're a goner. Porque un momento te palmean la espalda, y el segundo minuto, y ya vas para afuera. Y es algo muy importante que nosotros como cristianos, para mantenernos humildes delante de Dios, debemos de reconocer. And that's something very important, that we as Christians should maintain our humility if we want to succeed in life. You see, there's things that you can do and people will admire, and that's good. Hay cosas que puedes hacer y la gente te va a admirar, y eso es bueno, hermano, no me malentienda. No misunderstand me. But just don't let it go to your head, because then it becomes sin. Pero nomás no dejes que te llegue a la cabeza, porque todo se convierte en pecado, hermano. But what is God's solution for sin? Pero ¿qué es la solución que Dios tiene para el pecado, hermano? Well, 2 Corinthians chapter 5 verse 21 tells us, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. For he made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So the solution to sin is Jesus Christ. So la solución al pecado es Jesucristo, hermano. Él murió por nosotros. He died for us. He died in our place. Él murió en nuestro lugar, hermano. Si Cristo no hubiera murido, si Cristo no hubiera venido, if Jesus would not have died, if Jesus would not have come, you and I, as we are today, we would be sinful individuals, living in sin, seríamos personas pecaminosas viviendo en pecado, y no tuviéramos, hermano, and we would have no hope of an eternity with God, y no tuviéramos probablemente una esperanza de la eternidad con Dios, hermano. ¿Por qué? La sangre de los animales no más cubría el pecado, no lo borraba, hermano. The blood of the animals, all it did was just cover the sin. It did not erase it. And so every year, they had to offer a sacrifice. So cada año tenían que ofrecer un sacrificio por todo el pueblo, hermano. Y ojalá que no muriera durante el año, okay, en pecado. And, every year they had to offer a sacrifice for sin. They had to offer the blood. And hopefully you didn't die before that happened, okay? Because if you died in sin, well, only God knows where you were going to go.
Porque si moría en pecado, pues nomás Dios sabía dónde va a ir cada uno de nosotros, hermano. Y aquí nos dice Pablo que aún Cristo fue hecho pecado para que nosotros, hermanos, fuéramos la justicia de Dios. And Paul is telling us here that Jesus became sin for us, that we would be made the righteousness of God. And it is the righteousness of God, the blood of Jesus, that allows us to come before prayer before God Almighty. Y es la justicia de Dios, la sangre de Cristo, que a usted y a mí nos da el privilegio de venir delante del trono de la gracia de Dios, hermano, con nuestras peticiones. Si no fuera por Cristo, probablemente Dios no nos oyera, hermano. And if it wasn't for Jesus, probably God wouldn't hear us. Because that is the door that was open to us. Esa fue la puerta que se le abrió a uno, hermano. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32. En Ezekiel chapter 18, verse 32. And it says, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertidos pues y viviréis. For I have no pleasure in the death of one that dies, says the Lord God. Therefore turn and live. In other words, God has always said, I take no pleasure in people that die in their sin. En otras palabras, Dios siempre ha dicho, hermano, él no le agrada que la persona muera y muera en su pecado, hermano. Aún Dios siempre busca que nosotros nos volteemos de nuestras maneras pecaminosas. God's always seeking that we turn from our sinful ways and serve Him faithfully y le sirvamos a Él fielmente, hermano. Pero usted sabe que Dios no nos va a forzar que le sirvamos a Él. But you and I ought to know by now that God is not going to force us to serve Him. We're either going to love God or we're not going to love God. Nosotros vamos a amar a Dios o no vamos a amar a Dios, hermano. Nosotros vamos a ser fiel a Dios o no le vamos a ser fiel a Dios. We're either going to be faithful to God or we're not going to be faithful to God. Now, God has given us instructions through His Word. Now, Dios nos ha dado instrucciones por su palabra, hermano. A cómo nosotros le podemos servir fielmente, a how we can serve Him faithfully. But He's not going to force us to do it. Pero no nos va a forzar que lo hagamos, hermano. ¿Por qué? Porque cada persona que viene a Dios, hermano, cada persona que viene a Cristo, tiene que venir de su propia voluntad. Because every individual that comes to Christ has to come of his own free will. And that is that free will that God has given us. Y esa es la libertad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano. Now, even though Jesus Christ is the solution to man's sinful condition, man still refuses to acknowledge God's remedy and seeks to bring about his own salvation by other means. Aunque Jesucristo es la solución para la vida del hombre, esa vida pecaminosa, hermano, aún el hombre como quiera niega a reconocer el remedio de Dios y siempre busca el hombre a buscar su propia solución para la salvación usando otras maneras, hermano. You know, what would be some of those things? Because well, I think like, say for example, if you have plenty of money and you give it to people and you say, I'm being a good person, I'm going to obtain salvation by being good. Es como diciendo, si tienes dinero, ¿verdad? Y comienzas a repartir el dinero con los pobres, hermano. Diciendo, pues esta es la manera que Dios se va a agradar de mí y yo voy a entrar al cielo. No, hermano. Even Paul said, y hasta Pablo lo dijo, aunque des tu cuerpo a quemar, hermano. Eso no te garantiza que vas a entrar al cielo. Even Paul said, if you give your body to be burned, that will not guarantee you a place in heaven. Even if you give it unto scientists, donate your organs, your body, that will not guarantee you salvation. O aunque desde donación tus órganos, hermano, cuando uno muere, eso no te va a dar salvación, hermano. Lo único que nos da salvación, lo único que nos lava de nuestros pecados es la sangre de Cristo y Jesucristo, hermano. And the only thing that can washes up our sins and give us salvation is the blood of Jesus that washes away our sins, and Jesus Christ that can grant us that salvation in life. You see, a man seeks to be self-righteous when he needs to be made the righteousness of God. El hombre busca ser justificado, hermano, cuando necesita ser hecho la justicia de Dios, hermano. And nothing can justify us before God but Christ.
Y nada nos puede justificar delante de Dios, solamente Cristo, hermano. En Isaías capítulo 64, versículo 6, en Isaiah chapter 64, verse 6, dijo el profeta Isaías, the prophet Isaiah said, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. But we are like an unclean thing. All of our righteousnesses are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Now, that is pretty dirty, okay? Bueno, no le voy a decir qué significa, esto, porque, bueno, and I'm not going to tell you what that signifies, but you can look it up yourself, okay, in Isaiah. Pero usted lo puede buscar esta palabra en Isaías. But it is something very unclean that God is speaking about. Es algo muy sucio de lo cual está hablando Dios. Entonces, si somos nosotros comparados a eso, hermano, imagínense. So if we're compared to that, can you imagine? Ooh, that's pretty bad. That's pretty bad. Anyway, man seeks to reform himself when he needs to be regenerated. El hombre busca reformarse cuando necesita regenerarse, hermano. You ever heard that term, I must reconstruct myself? Nunca he oído el término. Es algo que ha acontecido estos cuantos años, de 2, 3 años, hermano. It's a term that's come out maybe in the last 2 or 3 years that I need to reconstruct myself. Necesito que reconstruirme, hermano. It is coming from people that claim to be Christian, y viene de las personas que claman ser cristianos, hermano, que realmente dicen ellos que lo que les enseñaron del evangelio es inapropiado y ellos tienen que comenzar de nuevo. And basically what they're saying is that what they were taught about the gospel was wrong. So now they need to go back and reconstruct everything to learn it the right way. Now, there was a preacher here in the valley. There is a preacher here in the valley. Hay un predicador aquí en el valle también que aún casi dijo lo mismo, hermano. That he kind of basically said the same thing. He was going to this church and his daddy was a pastor of this church. Está en esta iglesia y el papá de él era el pastor de la iglesia. Y él dijo, no, esto del infierno y del lago de fuego y todo eso no está bien. And he was talking about that talking about hell and brimstone, fire and brimstone. That's not right. So we have to take a different approach. Entonces tenemos que tomar otra diferente manera a cómo llegarle. Ahí es donde el hombre comienza a cambiar la palabra de Dios. And there is when man begins to change the word of God. That is where man begins to water down the word of God. Ya es donde el hombre comienza, hermano, a alabar la palabra de Dios, quitarle la potencia que trae, trying to take away the power that is in the word of God, so that, what is the purpose? ¿De qué es el propósito? So that you won't be offended. Para que tú ya no te sientas ofendido. En otras palabras, ya no te van a decir, hermano, deja de andar en pecado. In other words, they're not going to tell you anymore, brother, quit living in sin. Or sister, depart from the sinful things you're doing. O hermana, apártate de esas cosas pecaminosas de cuales estás involucrada. That's not something they will say anymore because they don't want you to get offended. Eso no son cosas que te van a decir ya, porque no quieren que te ofendas, hermano. Entonces de ahí es donde, pues ya, la palabra de Dios no viene siendo la palabra de Dios. And that's where the word of God is no longer the word of God. Now it's the word of man. Because man has changed it. Ahora viene siendo la palabra del hombre porque el hombre la ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que reconocer, hermano. And we have to understand that God will never change. Que Dios nunca va a cambiar. Lo que está escrito nunca cambiará, hermano. And what is written will never be changed. Now, man can change it and put it whatever way he wants to put it, so it's not an offense. El hombre lo puede cambiar y poner de una manera que no sea ofensiva, hermano.
para que la gente se sienta, ay, bien relajado y muy like, ay, el mundo es mío. You know, so people can relax and feel all that joy thinking, oh, I can conquer this world, you know, and I'm going to heaven y voy para el cielo. Don't make any difference what I do in life. No importa lo que haga en la vida, porque me están diciendo que Dios es bueno, because they're telling me that God is good, and they're telling me that, you know, I gave my life to Jesus, and no matter what I do, I cannot lose that salvation. Y me han dicho que yo entregué mi vida a Cristo, y no importa lo que yo haga, nunca perderé la salvación. Sería bueno que tuvieran estos, ¿cómo le dicen? Estos viajes. It would be good if there was maybe some tours of hell, del infierno, hermano. And I guarantee you, anybody that would tour hell would come back, if they're dark, come back probably white. Okay? Y yo le garantizo que el que va al infierno, hermano, y pueda regresar para atrás, va a cambiar color su piel, hermano. Va a ser, pero blanquísimo, de miedo, because of fear. But you see, God will tell us that there is a hell. Dios nos dice en His Word, en su palabra dice Dios que existe un infierno. Y en el infierno ahí van a dar los pecadores. And to hell goes all the sinners. But that's as far as God will go, because now we have a choice to have faith and believe that what He is saying is true. Nosotros tenemos una decisión que hacer, tener la fe y creer lo que Dios dice, o decir, no, estas son las imaginaciones del hombre, or for us to say, those are man's imaginations just trying to bring fear into people's hearts. Nomás tratando de asustar a la gente, es todo lo que están haciendo. Pero si uno pudiera tener, yo no digo un privilegio, vamos a decir una oportunidad. If we would have, I wouldn't call it a privilege, but maybe an opportunity to really see what hell looks like. De verdaderamente ver cómo es el infierno, hermano. Yo le garantizo que no hubiera ningún pecador en esta tierra. I guarantee you there will not be a single sinner in this world, because man would know what truly awaits him. Porque el hombre supiera qué es lo que le espera. Si vive en rebeldía, si vive en desobediencia, si vive en pecado contra Dios. If he lives in rebellion and disobedience or in sin towards God, man would change completely. But then after that we would become puppets. El hombre cambiaría completamente, pero entonces fuéramos títeres, hermano. Ya no haciendo esa, ya no expresando esa libertad que tenemos. No more expressing that free will that we have. But living in fear. Pero viviendo en temor, hermano. De que, ay, no, pues si hago esto y hago aquello, entonces allá es donde voy ya. And I'm headed that way. But that's why God gave us a free will. Y por eso Dios nos ha dado este libre albedrío, hermano. We choose what we do with our lives. Whether we want to live a good life or a bad life. Nosotros elegimos lo que queremos hacer con nuestras vidas, hermano. Cómo queremos vivir una vida buena, una vida, suelta, hermano, pecaminosa. Nosotros decidimos. Dios no va a decidir por nosotros. We choose. God is not going to choose for us. God gives us His word. Dios nos da su palabra. Y por medio de su palabra nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer. And through the word of God, we choose what we want to do with our lives. So when we die, okay, just remember this. If there's any remembrance, okay. Nomás acuérdese de esto, si uno se puede acordar después. That wherever we wind up when we die, que a donde vayamos a dar cuando muéramos, si no entramos al cielo, we don't get into heaven, it is not because God hated us. Si no entramos al cielo no es porque Dios nos odiaba. Y si entramos al infierno, no es porque Dios nos odiaba también. Or if we go to hell, it is not because God hated us and didn't want us in heaven. No quería en el cielo, sino que a donde llegamos a restar
por toda la eternidad, wherever we wind up resting for all eternity, it's because of the choice we made when we were still living. Es por la decisión que nosotros hicimos cuando todavía estábamos vivos en la carne aquí, hermano. Yo sé que muchas veces dijimos, no, pues esto nomás le quieren asustar a la gente y nomás hacerlo que se sientan mal. And many times people say, well, they just want to scare people, you know, when they talk that way, and they just want to make people feel bad. Well, wouldn't you appreciate for somebody to make you feel bad, knowing that there is a real hell and a real heaven? ¿No tendría uno un agradecimiento en su vida, hermano, diciendo, ¿sabes qué? Pues gracias, Dios, no, que me menciona esto, no me gusta, pero gracias que me recuerdas lo que existe del cielo y del infierno. But anyway, at the end, we all will do whatever we want to do. Pero al fin, dicho está y dicho es hecho. Hacemos lo que nos da la gana, hermano. We will do whatever we want to do. Titus chapter 3 verse 4, Tito capítulo 3 versículo 4 dice, mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. But after that the kindness and love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost in our lives. You see, we cannot reform ourselves. It is God the one that brings that reformation in our lives. Nosotros no podemos reformar a sí mismos. Es Dios el que nos cambia, hermano. Es Dios el que hace lo que hace en nuestra vida cuando nosotros le abrimos la puerta de la vida de uno, hermano. It is God that does what he does in our lives when we open the door to our lives. You see, there's a big difference with an individual Christian saying, oh, whatever God wants to do with me, let him do it. Hay una gran diferencia en la vida de un cristiano cuando un cristiano dice, oh, lo que Dios quiere hacer conmigo, que lo haga. Usted sabe que eso es como un freno, okay? You know, that's like a brake, okay? Because if we were truly sincere with those words, porque si verdaderamente fuéramos sinceros con esas palabras, entonces dijéramos, lo que tenga que hacer Dios en mi vida, que lo haga. Entonces we would say, whatever God needs to do in my life, let him do it. And we would go through the fire. Y pasaríamos por el fuego para quemar todo lo que Dios no quiere en nuestra vida de uno, to burn everything that God doesn't like in our life off of us. And we wouldn't like it. Y no nos gustaría. But it sounds pretty to say whatever God wants to do in my life, let him do it. Pues se oye bonito, you know, se oye bien espiritual. It sounds very spiritual. Whatever God wants to do in my life, let him do it. Lo que Dios quiere hacer en mi vida, que lo haga. No, hermano. Cuando verdaderamente queremos que Dios haga lo que haga, entonces ahí oramos y le pidemos, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y ayúdame a aguantar cuando me estés cambiando. Then if we really wanted to be changed, we'd say, change me, change me, change me, oh Lord, and help me to withstand all these changes that have to come into my life. Help me to endure the pain that is coming into my life. Because for there to be change, and when there is change, there is pain. And there is a little bit of suffering. Porque cuando hay cambio en la vida de uno espiritualmente, hermano, hay dolor, viene con dolor y viene con sufrimiento, hermano. Si nunca has experimentado eso, entonces es porque no has dejado que Dios lo haga, hermano. And you've never experienced that is because you've never allowed God to do it. But if we really want to change, and we want to say, you know what, enough of this sinful things in my life. Si uno verdaderamente quiere cambiar y decir, ¿sabes qué? Basta con estas cosas pecaminosas en mi vida. Entonces la oración va a ser una oración genuina delante de Dios. And then that prayer is going to be a genuine prayer before God Almighty. And God will put you through the fire. Y Dios te va a poner por el fuego y te va a refinar como oro. It's going to refine you like gold. I told you that time that God told me I was going to refine you like gold, didn't I? I've told you in the past.
Yo le he dicho en el pasado cuando Dios me dijo esto, sí lo oí yo, hermano. Me dijo, te voy a refinar como oro. Y yo dije, man, that's good. I was young in the Lord, okay. Esta cosa conté cuando uno está joven en el Señor y yo estaba joven en el Señor y dije, eso es bueno, qué bueno, se oye bien, good. Little did I realize that for the next 2 or 3 years, it would be a time of troubles. Sin realizar que los siguientes 2 o 3 años, hermano, eran en tiempos dolorosos, hermano. Pero al fin, cuando miré el diablo riéndose de mí, but at the end, when I saw the devil laughing at me, I said, I ain't giving up. Dije, no me voy a rendir. Vamos a vencer. And we're going to overcome. And God will bring people into your life that will help you if you want to be helped. Y Dios trae gente, hermanos en tu vida, que te van a ayudar si tú quieres que seas ayudado. Y uno sigue para adelante, hermano. And we continue to go forward. You see, I believe that most of us have experiences in life. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias en nuestra vida. La mayoría de esas experiencias no han sido agradables. Most of the experiences, they have not been good experiences. They've been painful experiences. Han sido experiencias dolorosas, hermano. Pero aún nos están ayudando a madurar en el Señor. But those were the changes that helped us to mature in God Almighty. You ain't never been there, have you? Nunca ha llegado usted allí, ¿verdad? Well, if you really want to, not that it's something you want, you should choose, okay? Si verdaderamente quieren, no es algo que uno anda buscando, hermano. Que uno diga, torméntame, Señor, no. But when God wants to change your life, God will change your life. He'll ask you, He'll tell you. Cuando Dios quiere cambiar tu vida, Dios te va a decir, quiero cambiar tu vida. Y ahí tú te quedas con un sí o no. And you're left with a yes or no. Yes, go ahead. Or no, go away. But anyway, man tries to turn a new leaf when he needs a new life. Un hombre intenta empezar de cero cuando en realidad necesita una nueva vida, hermano. And it's true. I mean, I never went through that. Yo nunca pasé por eso, hermano. You know, where you say, I'm gonna be a new person. You know, it's like those New Year resolutions, you know, que uno dice, yo voy a ser una nueva persona, como esas resoluciones que se hacen al primero del año, el primero de enero, hermano, y que todos andan ahí con sus resoluciones, and everybody's with the resolution. And I think the number one, you know, is losing weight, isn't it? Yo creo que el número uno de todo es perder peso. Y por eso en diciembre le entramos duro, hermano. Porque en enero vamos a comenzar. And that's when in December we go at it. Because in January we're going to start. But in reality, it's just something we say. Pero en realidad es algo que dijimos, hermano. Y ya pues en enero aumentamos más peso. Okay? And by the end of January we gain more weight. Hello? We do. Sí lo aumentamos, hermano. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros podemos cambiarnos, nosotros podemos transformarnos, because we think we can change ourselves, we can transform ourselves, but that's not true. Pero no es verdad, hermano. En nuestras propias fuerzas nosotros verdaderamente no podemos hacer mucho. In our own strength we can't do very much. That's why we depend on God and His Word. Por eso dependemos de Dios y en su palabra, hermano, porque es la palabra de Dios la que verdaderamente nos ha dado la vida nueva que tenemos. Because it has been the Word of God that has given us the new life that we have. We didn't turn no leaves, no volteamos ninguna hoja, hermano. Ninguna vida, hermano. No comenzamos de cero, comenzamos de nuevo. Personas limpias por medio de la sangre de Cristo. We started anew as clean individuals because of the blood of Jesus that washed away every filthy sin that was in our life. Todos esos pecados sucios que estaban en nuestras vidas, hermano. Now, you know, I can guarantee you that most preachers do not speak these words that I speak, okay?
Yo le puedo garantizar que la mayoría de pastores no predican no dicen estas palabras que yo le digo. Pero la razón que yo hablo como hablo, hermano. Porque cuando se vaya, no hay ninguna equivocación. And I think the reason I speak that way I speak, and God has given me this way, okay? That I do know. Y Dios me daba esta manera, hermano. Eso sí lo sé. So that at the end, when you walk away, there was no misunderstanding. A horse is a horse, and a cow is a cow. And a boy is a boy, and a girl is a girl. They're not like, what did he say? Was it a boy or a girl? No. It's clear. ¿Qué dijo? No, es claro, hermano. Que nosotros, y de ahí nosotros hacemos las decisiones para nuestra vida, ¿me entiendes? And from there we make our choices for our lives. But to turn a new leaf, on our own strength we can't do it. Pero de cambiar nuestra vida en nuestras propias fuerzas, no podemos, hermano. You know, it's sad, like people that find themselves in addictions. Y es triste como las personas que se encuentran en adicciones, hermano. Diferentes adicciones, no nomás en alcohol, no nomás en drogas, en otras cosas también, hermano. Not just alcohol and drugs, but in other things, they're addicted to them. Que están adictados a esas cosas, hermano. Están entrapados en esclavitud. They're trapped, they're in slavery. That they say, well, I'm going to read this book and I'm going to change. Voy a leer este libro, voy a cambiar. They may change for a day or two or maybe a month. Cambiarán por un día o dos o un mes, pero después de eso, caen, hermana. But then after that they fall. Why? Because in our own strength, and it's not, how can I say, it's not bad, okay? No es malo. Pero en nuestra propia fuerza, nosotros no podemos cambiar, hermano. In our own strength, we cannot change. We have to depend on God Almighty. When we lay our life down before God and we say, you're the only one that can change me, God can change us then. Cuando ponemos nuestra vida delante de Dios, hermano, le dijimos, tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me puede transformar. Entonces, cuando entregamos esa parte de nuestra vida, hermano, es cuando Dios sigue cambiando y sigue transformando nuestras vidas. Juan 10:10 nos dice, John 10:10 tells us, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief does not come except to kill and to destroy. And Jesus said, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. That, my dear brothers and sisters, is the promise of God Almighty for our life. Y mis queridos hermanos, esa es la promesa de Dios para nuestra vida, hermano. La segunda parte de esta escritura, the second part of the scripture, que Cristo dijo, yo he venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. When Jesus said, I've come that you might have life and have life in abundance. In other words, living not a sinless life, because we will fail God some way or another. No que vivamos una vida sin pecado, pero si le fallamos a Dios de una manera u otra, no que le andamos buscando fallarle a Dios, and it's not that we're looking to fail God, but even the life that we will live when we allow Jesus to work in us, pero la vida que vamos a vivir si permitimos que Cristo trabaje en uno, hermano, es una vida que nos da victoria. It'll be a life that will give us victory. It'll be a life that will give us peace. Una vida que nos da paz, que nos da gozo, hermano, and that brings joy to our lives. And I understand that man seeks to be justified by the law when he needs to be justified by faith in Jesus Christ. Entiéndale que el hombre busca ser justificado por la ley cuando necesita ser justificado por la fe en Jesucristo. You know, I'm pretty sure y'all have come across individuals that say you're going to hell because you don't honor Saturday. Yo creo que usted ha encontrado con gente que le han dicho, tú vas para el infierno porque tú no honras el sábado. You never encountered those people? Yeah, I have. You'll see. Well, anyway, they tell you you're going to hell. Y te dicen que tú vas al infierno porque no estás honrando. Well, let me tell you. Living in sin will send you to hell. Viviendo en pecado te manda al infierno. But to them, if you sin, it's okay. There's nothing wrong with it. Pero para ellos, si pecas, está bien, no hay nada malo con eso. Pero si no vas a la iglesia el sábado, vas a ir al infierno.
But if you don't go to church on Saturday, you're going to hell. How do you figure that one? ¿Cómo le figuras eso, hermano? Amén. Si uno busca, como dijo Pablo, ¿verdad? Si uno busca ser justificado por la ley y le fallas en una parte pequeña, hermano, entonces, pues, como quien dice, ya estás condenado porque le fallaste a todo. And like Paul said, if you try to be justified by the law and you just missed a little, you fail on the little part of that law, well, you're condemned because you failed it all. And that's why Jesus is the only answer. Y por eso Jesucristo es la única respuesta, hermano. Por eso Jesucristo es el único que nos puede justificar a nosotros. And that's why Jesus is the only one that can justify each and every one of us and can grant us that entrance into eternity with him. Y que nos puede permitir esa entrada a la eternidad con él, hermano. Galatians 2:16 says, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Man tries to clean himself up before coming to Christ. What he needs is to be made a new man in Christ. El hombre intenta purificarse antes de acercarse a Cristo, hermano, cuando lo que necesita es ser transformado en un hombre nuevo en Cristo Jesús. Una criatura nueva, a new creature in Christ. You know, I remember when back then when I first got born again, you know, and you witness to people, and cuando entregué mi vida a Cristo y le testificaba de la gente y te decía, no, es que yo necesito cambiar mi vida un poco antes de entregarme a Dios. I need to change my life a little bit before I can give my life to God. Well, let me tell you, you never will. Y déjame decirle, nunca lo vas a hacer. And you'll die. Maybe even try. Y morirá la persona tratándole, hermano. But we can never, ever cleanse ourselves before coming to Christ. Pero ningún hombre, ser humano, hermano, se puede limpiar, como dice uno, arreglar su vida antes de venir a Cristo. Es como decir, you know, yo me voy a, es como decir, me voy a bañar yo y así no me voy a presentar limpio. It's like I'm going to take a bath and I'm going to present myself as just clean. Well, it's impossible. Es imposible, hermano. Lo único que nos puede santificar y purificar a nosotros es Jesucristo, la sangre que derramó en Calvario. The only thing that can purify us and sanctify us is Jesus Christ, his blood that was shed on Calvary. That's the only thing that can wash away all the filth that was in our lives. Es lo único que puede lavarnos de toda la suciedad que existía en nuestras vidas, hermano. Because we were, whether we want to admit it or not, queramos admitirlo o no, pero nosotros estábamos bien sucios cuando vinimos a Cristo, hermano. We were dirty when we came to Jesus. We were like that little pig, you know, wallowing in the mud. Éramos como ese marranito, hermano, lavándose ahí, bañándose en el lodo, hermano. Sucios, hediondos. I mean, we were dirty. We were stinky. But God took us that away. And he washed us with the blood and took away all that filthy smell. Pero Dios nos tomó así, hermano, nos lavó con la sangre de Cristo y borró de nosotros todo ese peste sucio que existía en nuestras vidas, hermano. Ephesians chapter 4, verse 24, Efesios capítulo 4, versículo 24 nos dice, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Here's the things that God expects from us.
Lo que Dios espera de uno, hermano, y por lo que Cristo ha hecho por nosotros, because of what Jesus has done for us. Man seeks salvation by good works when he needs salvation by the grace of God. El hombre busca, hermano, la salvación por las buenas obras cuando necesita la salvación por la gracia de Dios. Ephesians 2:8-9 tells us by faith, it is by the grace of God that we are saved. Not any good thing, not by works, not any good thing that we have done. Y aún de cierto nos dice la palabra de Dios en Efesios que es por la gracia de Dios que estamos salvos, hermano. No es por ninguna buena obra, por algo bueno que nosotros hayamos hecho, hermano. Es la gracia de Dios. It is the grace of God. It is the grace of God that is shed upon our lives day after day. Es la gracia de Dios que es derramada sobre nosotros día tras día, hermano. Es lo único. ¿Y por qué? Para que así ninguno de nosotros se jacte diciendo, porque yo era una buena persona, por eso Dios me salvó. So that we won't go around boasting and saying, because I was a good person, I was a good individual, I did a lot of good things, and that's why God saved me. No. God took us the way we were, dirty and stinky in sin. Dios nos tomó así como estábamos, sucios y hediondos, apestosos, como usted le quiera comprender, en pecado. Y nos lavó con la sangre de Jesucristo por su gracia, hermano. And he washed us with the blood of Jesus by his grace. The only solution for man's sinful condition is Jesus Christ, who was made sin for us on the cross. Y la única solución de la condición pecaminosa del hombre es Jesucristo, hermano, que fue hecho pecado por nosotros en la cruz. And the only way to receive forgiveness of our sins and salvation is by faith in Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Y la única manera que nosotros podemos recibir el perdón por todo pecado que hemos cometido, hermano, y la salvación es por medio de la fe que uno tenga en Jesucristo como nuestro Salvador personal en la vida de uno, hermano. So, de cierto, el pecado tiene un remedio, hermano. So truly, sin has a remedy. And it's a very simple remedy. Es un remedio muy simple, hermano. How many of us, when we gave our life to Jesus, okay, for real, ¿cuántos de nosotros cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, hermano, realmente, okay? Y después comenzamos a andar con Él and we started walking with Him, really believe that all your sins were washed away. Verdaderamente creía uno que todos sus pecados habían sido borrados, hermano. I had a bit of a difficult time trying to comprehend that. Yo tuve un problema pequeño, hermano, tratando de comprender todo eso. Que me dijeron, si tú verdaderamente te entregaste a Cristo y te arrepentiste, Dios te ha perdonado todo. And when they told me, if you really committed your life to Jesus Christ, if you really repented of all the sins you have committed in life, God has forgiven you of each and every one of them. And my finite mind was trying to comprehend, y mi mente finita estaba tratando de comprender cómo puede ser. How can it be? And at the end, you accept it. Y al fin lo aceptas, hermano. Porque te quedas like, wow, ¿cómo puede ser que todo, la vida pecaminosa de 28 años, antes de entregarme a Cristo, viví en pecado? O cuando conocí del pecado. How can it be? For 28 years I lived in sin. Or maybe when you come to the age of knowing sinful things, then all of a sudden God just wipes it all away. Y ahora de repente Dios nomás lo lava todo, lo limpia todo, lo quita un lado, hermano. ¿Es eso? ¿Que no es eso algo, hermano? Pero eso es verdaderamente lo que acontece. But that is exactly what happens in reality. We are forgiven of every wrong thing, every sinful thing. Somos perdonados de todo pecado, hermano. No importa que haya sido el pecado. It's irrelevant what the sin might have meant, but we are forgiven. And we are made the righteousness of God through Jesus Christ.
Y somos hechos la justicia de Dios por medio de Jesucristo, hermano. Y por eso, ese viene siendo el mayor motivo porque uno ama a Dios, hermano. And that's why I think that in some of our lives, that might be the greatest motive of why we love God Almighty. Because we never knew that someone would love us that much to forgive us all. Porque nunca podíamos conocer que alguien que nos amara tanto así nos perdonara todo, hermano. Como Dios lo ha hecho. As God has done in our lives. And that, I believe, my brothers and sisters, yo creo eso, mis hermanos, hermanas, debe de motivarnos. That should motivate us to be faithful to God, no matter what we go through in life. Eso nos debe de motivar a nosotros, que no importa lo que acontezca en nuestra vida, de serle fiel a Dios, hermano. To be faithful to God. To live faithfully for God. Y vivir fielmente para Dios, hermano. Honrándolo con todo lo que haya en uno. Honoring Him with all that is within us. Whether it's a lot or whether it's little, sea mucho, sea poco. Pero honrando a aquel que nos ganó la salvación, hermano. But honoring the one that has won us that salvation in life. You see, that should be the motive. Ese debe ser el motivo, hermano. En vez de uno quejarse, darle gracias a Dios. That I was complaining, give thanks to God. Because at the end, Jesus is the antidote to sin. Porque al fin, Jesucristo viene siendo el antídoto, hermano, al pecado. Él es el único que lo puede curar del pecado, hermano. He's the only one that can heal us from sin and restore us back to life. Y restaurarnos para atrás a vida. Y restaurar nuestra relación con Dios Padre, hermano. And restore lives with God the Father. See, the word tells us that sin shall not have dominion over our lives. Y la palabra nos dice precisamente, hermano, que el pecado no tendrá dominio sobre nuestras vidas, hermano. Si tiene dominio, es porque nosotros le abrimos la puerta. But if it does have dominion over our lives, it's because we open the door to it. Jesus shut that door. Cristo le cerró esa puerta, pero aún nosotros la podemos abrir. But we can open it. You see, Jesus defeated sin at the cross. Cristo derrotó el pecado en la cruz, hermano. Cuando derramó su sangre, hermano. When He shed His blood. That all our sins, something is kind of hard to conceive. Que todos nuestros pecados, algo que muchas veces encontramos medio dificultoso para comprender, fueran borrados de nuestra vida. Would be wiped away from our sin, from our lives. So what is our duty? ¿Qué es nuestro deber, hermano? Live a life free of sin. Vivimos una vida libre del pecado, hermano. Y que dejemos que Jesucristo guíe nuestros pasos diariamente. And allow Jesus to guide our steps day after day. After day. Pónganse de pie conmigo, hermano. Please stand with me. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, le damos gracias. Le damos gracias que en este día hemos sido justificados y vivimos una vida justa. That in this day, my Father, we've been justified and we live a righteous life. All because of what Jesus has done for each and every one of us. Y todo por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Le damos gracias, mi Señor, que de cierto usted para siempre será el remedio del pecado. And we thank you, Lord Jesus, because you will always be the remedy of sin. You're the only one, and you will be the only one that can always sanctify us. Usted es el único que nos puede santificar.
Y le damos gracias que hemos sido santificados por su muerte, por su resurrección, por su sangre que derramó en Calvario. And we thank you that we have been sanctified by your death, resurrection, and the holy blood you shed at Calvary. Now I pray, Father, help us to live that life that you so desire for each and every one of us. Y ahora le ruego, bendito Padre, ayúdenos a vivir esa vida que usted siempre ha anhelado por cada uno de nosotros. Que la vida que vivemos y seguiremos viviendo, that the life that we live and we shall continue to live is a life that will glorify Jesus. Sea una vida que va a glorificar a Jesucristo. Porque Dios mío, nunca le podremos pagar por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Because my God, we will never be able to repay you for all that you have done for us. And so we thank you. So le damos gracias. Y en usted confiaremos. And in you we shall confide, dear God. And continue to believe. And continue to walk with. Seguir creyendo y andando con usted, Dios mío. Hasta que el día que usted venga o nos llame. Until the day that you come back for your people. Or you call us to go home. Be blessed, Lord Jesus. Sea bendecido nuestro Señor Jesucristo. Y que cada uno de nosotros, de cierto, sigamos recibiendo de su gracia en nuestras vidas. That each and every one of us may continue to receive of your grace, dear God, upon our lives. And for all this we shall always be thankful. Y por todo esto siempre estaremos agradecidos. Amén.